Tražite pametnu i brzu investiciju za gradilište. Lonking CDM6060N snažan mini bager, mali gabarit, velika snaga, precizne komande i niska potrošnja goriva. Radi lako u uskim prostorima, nosi kapacitet i izdržljivost za ozbiljne zadatke, što znači više završenih sati rada i manji operativni troškovi. Kupovinom preko Jugosistema dobijate fabričku garanciju, lokalni servis i brzi pristup originalnim rezervnim delovima u Nišu. Nudimo najbolju cenu u Srbiji za novu mašinu ove klase, fleksibilne opcije finansiranja i mogućnost test vožnje. Ovo nije trošak, to je investicija koja vraća novac kroz produktivnost i pouzdan rad. Zatražite ponudu danas, dogovorite test vožnju i uverite se zašto CDM6060 ne podiže efikasnost vašeg tima.